जय जगन्नाथ नमस्कार। आसंतु नजर पकेबा आज मयूरभंज जिलार टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि आपणकर सुचिंतित मतामत दिंतु एवं भिडियोटी को लाइक करूँ। आज प्रथम खबर बेतनडी बजार में चढ़ाऊ करा जाई बुधवार अपराह्न 2टार बेआईन भाव में महजूद कर रखा जाइथिबा महुल फूल जबत करने सहित एने एक मामला रुजु कर तदंत आरंभ कर अबकारी विभाग मोबाइल टीम। मयूरभंज जिला अबकारी अधीक्षक निर्देश क्रमे अबकारी विभाग मोबाइल टीम इन्स्पेक्टर श्रीधर महांती सदल बलदे बुधवार अपराह्न में बेतनडी बजार में चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय जनिक व्यक्ति को घरे बेआईन भाव में रखा जाइथिबा 4.5 क्विंटाल महुल फूल जबत कराइथिला। एने अबकारी विभाग मोबाइल टीम पक्षर एक मामला रुजु कर अधिक तदंत जारी रखिछि अबकारी विभाग। परवर्ती खबर बैसिंगा थानाधीन प्रतिमा देईपुर एवं देवपड़ा चढ़ाऊ करा जाई चरादेशी मद एवं विदेशी मद जबत करने घटना गिरफ 2 अभियुक्तों को बुधवार अपराह्न 4टार कोर्ट चालाण कला बेतनटी अबकारी विभाग। सूचना मुताबक प्रतिमा देईपुर एवं देवपड़ा चोरामद कारबार चलिथिबार खबर पाई बेतनटी अबकारी अधिकारी प्रकाश साहू सदल बदले चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय प्रतिमा देईपुर ग्राम में सुरत बेहरा और देवपड़ार विकास परिड़ा को गिरफ करने सहित सेमानक निकटरू मोट 33 लिटर चरादेशी मद 5 लिटर ऊर्ध्व विदेशी मद समेत 13 लिटर ऊर्ध्व बियर जबत कराइथिला। एने बेतनडी अबकारी थाना पक्षर 2टी पृथक मामला रुजु कर उभयों स्वास्थ्य परीक्षा पर बुधवार अपराह्न बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण कराइथिबार सूचना मिली। परवर्ती खबर बाईपास छक निकट अजला ऑटो धक्का बाइक चालक आहत। करंजिया सहर बाईपास छक निकट राति प्राय 9 घटिका समय एक ऑटो बाइक को धक्का दे चंपट मारिथिबा बेले बाइक चालक दुर्घटनाग्रस्त होगा द्वारा आहत अवस्था रास्तार पड़ रही। करंजिया सहर पटू जाइथिबा युवक जनक दुर्घटनाग्रस्त होइथिबा देखि स्थानीय लोक माने 108 एम्बुलेंस जोगे तांको करंजिया मेडिकल भर्ती करथिले। सेठारे तांकर चिकित्सा जारी रहिथिबा बेले युवकक परिचय वर्तमान सुधा मिल पारे नहीं। परवर्ती खबर बेआईन गौताल मामला रे पणसिया हेमपुरा रास्तार चढ़ाऊ कर गाई बलद बझे भ्यान जबत मामला रे फेरार अभियुक्त को बालेश्वर जिला सदर थाना अधीन चषाखंड ग्राम गिरफ कर बुधवार अपराह्न 5टार कोर्ट चालाण कला बैसिंगा पुलिस। गिरफ अभियुक्त जनक होउचंती चषाखंड ग्रामर शेख सुजाउद्दीन पुओ शेख तहिद। सूचना मुताबक अत्यंत अमानुषिक भाव में बेआईन गौचालाण होउथिबार खबर पाई बैसिंगा पुलिस पेट्रोलिंग टीम पणसिया हेमपुरा रास्तार चढ़ाऊ करथिले। चढ़ाऊ समय गाई बलद बझे भ्यान जबत करिबारे सफल होइथिबा बेले बेआईन गौचालाण समय उक्त भ्यान को सुरक्षा देउथिबा 2 गोटी मोटरसाइकेल समेत अभियुक्त माने पुलिस पंजारू कौशल क्रमे खसी पलाइबारे सफल होइथिले। एने बैसिंगा पुलिस 47 नंबर रे मामला रुजु करी गाई बलद बझे शेख सुजाउद्दीन नाम रे पंजीकृत ओडी 01 AM 6341 नंबर विशिष्ट भ्यान को जबत करथिले। मामलार तदंत अधिकारी भावग्राही महंतो एही मामला रे जड़ित अभियुक्त को बुधवार गिरफ करी स्वास्थ्य परीक्षा पर बेतनडी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण करछंती। परवर्ती खबर ठिकादार मनमुखी पल काम को विरोध राजस्व मंत्री को अभियोग जणाइले गांगराज अंचल ग्रामवासी। चिपट नदी में तैयारी होउथबा डाईसाई रंगियाम पल काम को ठिकादार व्यापार भाव में काम करुथार अभियोग होइछि, जाहाकु नै ग्रामवासी माने ठिकादार विरोध करी बारीपदा गस्त अवसर आस्थिबा विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी को भेटी दिन प्राय 12टार अभियोग पत्र प्रदान करछंती। कुड़ियनार गांगराज ग्राम पंचायत अंचल ग्राम उन्नयन विभाग अधीन डाईसाई रंगियाम पल निर्माण काम चालू अछि। सेतु 6,62,30,000 टंका व्यय अटकल थिबा बेले ठिकादार रणजित कुमार साहू कार्य करुछंती, किंतु जिलापाल कार्यालय 1 किलोमीटर दूर रे ठिकादार बेपरुआ भावे निर्माण कार्य करुछंती। तेबे आसंता 15 दिन मध्य एने पदक्षेप ग्रहण करा नगले ग्रामवासी माने राजरास्ता को ओह्लाइबा सह जातीय राजपथ को अवरोध करिवे बोली चेतावनी दैछंती। परवर्ती खबर खांडिया ठारे नदीबंध प्रकल्प को समीक्षा कले जिला परिषद अध्यक्षा। मयूरभंज जिलार सामाखोटा ब्लॉकर खांडिया ठारे जलसेचन विभाग द्वारा नदीबंध निर्माण कार्य को समीक्षा कले मयूरभंज जिला परिषद अध्यक्षा भारती हांसदा।
ଶ୍ରୀମତୀ ହାଁସଦା ଦିବା 2 ଘଟିକା ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେତନଟୀ ଥାନା ଇଲାକାରୁ ଜୈନିକ 14 ବର୍ଷିଆ ନାବାଳିକାକୁ କଟକ ଉପକଣ୍ଠ ଫୁଲନଖରା ସ୍ଥିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବନ୍ଦୀ ରଖି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ଥାନା ଅଧୀନ ମଙ୍ଗୁଳି ଗ୍ରାମରୁ ଗିରଫ କରି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4:30ଟାରେ କଟଚାଣ କଲା ବେତନଟୀ ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ଥାନା ଅଧୀନ ମଙ୍ଗୁଳି ଗ୍ରାମର କାଳିନ୍ଦୀ ଭୋଇର ପୁଅ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଇ। ଏତଲାକାଳିନୀ ନାବାଳିକାଙ୍କ ମାଙ୍କ ଏତଲା କ୍ରମେ ବେତନଟୀ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ବେଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଫୁଲନଖରା ସ୍ଥିତ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବେତନଟୀ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବେଜାତଳା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ 2 ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ବଜାଜ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ନମ୍ବର JH05BA 6605 ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ଅଡି 11J1691 ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଧକ୍କା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଅଟୋଟି ରାସ୍ତାରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ବାଇକ୍ ଚାଳକଙ୍କ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଟୋରେ ଥିବା 13 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ବିଜାତଳା ମେଡିକାଲ ଆଣିଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଟୋ ଚାଳକ ସମେତ ସମୂହ ଯାତ୍ରୀ କରକଚିଆ ଗ୍ରାମରୁ ବିଜାତଳା ସାପ୍ତାହିକ ହାଟକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ବାଇକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ରୁମାଘୁଟୁ ଗାଁର ଦୁଃଖିଆ ମୁର୍ମୁ ବୟସ 19 ବର୍ଷ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ଟୁଡୁ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର 59/25 ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ଭାରିଆ ନାଳ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ରାଞ୍ଚି ବିଜୟୱାଡ଼ା 220 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମୁଖ୍ୟ ସଡ଼କରେ କୌଣସି ଏକ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳକାୟ ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ଭୋରରେ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଜଙ୍ଗଲୀ ଭାଲୁଟି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଏହି ଇଲାକାରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ବନାନୀ ଭିତରେ ଆତଯାତ ହେଉଥିବା ବୋଲି ଲୋକେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିଶାଳକାୟ ଅଣ୍ଡିରା ଭାଲୁଟି ଓଜନ ପ୍ରାୟ 2 କୁଇଣ୍ଟାଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ତଥା ଖୁଣ୍ଟା ଥାନା କୁଆମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖୁଣ୍ଟା ପୋଲିସ। କୁଆମରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଖିଳ ପାତ୍ର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ 2 ଦିନ ତଳେ ଏକ କଟୁରୀରେ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ସେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅଖିଳ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପଶି ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖସି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ପରେ ସେ କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡିରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଅଖିଳ ଧମକାଇବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲା। ପରେ ପୁଲିସ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଅଖିଳକୁ ଗିରଫ କରି କଟଚାଣ କରିଛି। ଏନେଇ 111/25ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ବାପଘର ରେମୁଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୁଇଁଛଡ଼ା ଗ୍ରାମକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ କିଛି ଦିନ ପରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୟପୁର ଥାନା ବେଗୁନିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଜାମଦା ଗାଁ ଜିଆଳି ସାହି ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମୃତକ ଜଣକ ଜୟପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଦବାଡ଼ିଆ ଗାଁର ମଠାଇ ହୋ ବୟସ 50 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଜାମଦା ଗାଁ ଜିଆଳି ସାହିକୁ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ମଠାଇ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲା। ମଠାଇ ହୋର ମୃତଦେହ ଜିଆଳି ସାହି ଶାଳ ଜଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଭଉଣୀଠାରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜୟପୁର ପୋଲିସ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଦଳ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସଂଯୁକ୍ତ ମହାଳି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାରିପଦା ସହର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟ ବଗ ମାର୍କେଟରୁ ବାଇକ୍ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ଗ୍ରାମର ଠାକୁର ସିଂ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ 203/25 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ମଙ୍ଗଳବାର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାଇକ୍ ସିଡି ଡିଲକ୍ସ ଅଡି 11C4814କୁ ଚାବି ପକାଇ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଗତ ଶନିବାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ବାରିପଦା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଇକ୍ ଚୋରି ଘଟଣା ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବାଇକ୍ ଚୋରିକୁ ରୋକିବାରେ ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରି ବାଇକ୍ ଚୋର ଗାଁକୁ ଧରିବା ସକାଶେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
इंस्टाग्राम रे प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार स्टॉक मार्केट रे शेयर किणी 2,27,000 टंका ऑनलाइन रे साइबर ठकामीर शिकार होइथिबा नै मयूरभंज जिला साइबर अर्थनैतिक अपराध थाना रे रासगोविंदपुर करंजपड़ा ग्रामर अंकित कुमार परिड़ा अभियोग करछंती। एही अभियोग क्रमे 8/25 नंबर रे एक मामला भारतीय न्याय संहिता 318(2), 318(4), 319(2) दफा सहित सूचना प्रजुक्तिविद्या आईन 66D धारा रे रुजु होई तदंत आरंभ होईछि। अभियोग अनुसार गत फेब्रुआरी 17 रे इंस्टाग्राम रे स्टॉक मार्केट नहीं प्रकाश पाई विज्ञप्ति अनुसार अभियोगकारी अंकित कुमार परिड़ा व्हाट्सएप ग्रुप रे जोड़ी हेबा सह शेयर किणिथिले अधिक लाभ मिलिबो बोली जानिबाकू पाइथिले। व्हाट्सएप ग्रुप रो वार्ता अनुसार एक SNW अकाउंट आवेदन करिबा पई कहा जाइथिला। सेही अनुसार अभियोगकारी आवेदन मंजूरी करिया परे एक लिंक पठाइबा सहित एक NW सर्टिफिकेट मध्य ईमेल माध्यम रे पठाइथिला। एहा परे 17 मार्च रु 20 मार्च मध्य 3टी पर्याय रे ऑनलाइन रे मोट 61,000 टंका पठाइबा परे अभियोगकारी 17,000 टंका उठाइथिले। एहा परे पुणी 24 मार्च रे 3,02,000 टंका जमा करिया परे अभियोगकारी 1,95,000 टंका उठाई नैथिले। 26 मार्च और 28 मार्च रे दुईटी पर्याय रे ऑनलाइन रे मोट 75,000 टंका पठाइथिले। किंतु 28 तारिख अभियोगकारी 4 लाख टंका पठाइबा पई करिथिबा आवेदन रद्द हेबा सहित पुनः प्रभुत्व भाव रे IPO बाबदकू 10,09,800 टंका आवंटन करने को कहुला। अभियोगकारी SNW अकाउंट रे 4,28,344 टंका थिबा सत्वे अभियोग संस्था तांको बारंबार 5,80,663 टंका पठाइबा को सूचना देथिले। फल से एक ठकामी संस्थार शिकार होइथिबा जानिबाकू पाइथिले। अभियोगकारी मोट जमा करिथिबा 4,38,000 टंका मध्यरु 2,11,000 टंका उठाई परे 2,27,000 टंका ठकामीर शिकार होइथिबा अभियोग करछंती। परवर्ती खबर कप्तिपदा उदला मुख्य रास्तार जारडा छकरे अबकारी विभाग द्वारा जबत महुल गाड़ी को दिन दीपर महुल माफिया द्वारा छड़ाई नियाजिबा घटना कप्तिपदा अंचल चर्चार विषय पलटि जाइछि। खबर प्रकाश जे अबकारी इन्स्पेक्टर शुभदर्शिनी साहू कप्तिपदा थाना अंचल विभिन्न स्थान में बेआईन भाव गच्छित थिबा 16 क्विंटाल रु अधिक महुल जबत करथिबा सहित एही घटना संपृक्त 4 जन को गिरफ्त करी उदला कार्यालय को नौथिले। महुल बोझेई गाड़ी सह 4 अभियुक्त एवं अबकारी इन्स्पेक्टर को नहीं उदला अभिमुखे जाउथला। जरडा छकरे महुल माफिया माने गाड़ी को अटकाई ड्राइवर को माड़ मारी महुल को ओह्लाइबा सहित जबत होइथिबा पिकअप को अन्यत्र पठाई जाइथिले। खबर पाई पुलिस घटनास्थल पहुंची महुल एवं 4 अभियुक्तों को पुणी गिरफ्त करिछि। एही घटना संपृक्त माफिया माने फरार हो जाइछन्ति। जबत महुल मूल्य 50,000 टंका अधिक हेबो बोली अबकारी विभाग सूत्ररू प्रकाश। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखिबारु आपनकु अशेष धन्यवाद।